बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज तुर्की में लोग शदीद दुखी हैं और अब उनका गुस्सा इतना ज़्यादा निकल रहा है। इस वक्त तुर्की समेत पूरी दुनिया और पाकिस्तान में भी इवन के जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जो कीवर्ड यूज़ हो रहा है वो है हाप। अब आप देखिए ज़रा कि तुर्की के अंदर इस वक्त आप सोशल मीडिया वहाँ का उठाकर देख लें तो तमाम के तमाम लोग वहां पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि तुर्की में ये जो जल्जला आया है ये मैन मेड जल्जला है। इसके पीछे हार्प टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया गया है और इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए तुर्की में जल्जला लाया गया है और वो शदीद गुस्से में तैयब उर्दुगान से मुतालबा कर रहे हैं कि इनफ इज इनफ। अब आपको अमेरिका और इन ताकतों को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि इस दफा जो जल्जला आया है, आप जरा ये मनाजिर देखिए। ये असल में एक टीवी चैनल ने क्रिएट किए हैं आपके लिए मनाजिर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके आपको बताया कि 7.9 की शिद्दत का जब जल्जला आता है तो आपके कमरे और आपकी तमाम चीजों की क्या सूरत हाल है। 1700 बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गई हैं। एक बात ज़हन में रखिए, 1700 बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बात होती है। 10 शहरों में 1700 बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गई हैं। सीरिया में भी हुआ है, जॉर्डन में हुआ है, लेबनान में हुआ है, लेकिन सबके फेवरेट इसराइल में कुछ नहीं हुआ और सवालात वहीं पर हैं। अब वहां पर जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि वो उन्होंने दिखाया कि इतनी शिद्दत से जब ये जल्जला आता है तो आपका सब कुछ राख करके छोड़ता है और इवन के कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें दरार पड़ चुकी है और हो सकता है वो भी कल परसों या कुछ अरसे के बाद वो गिर जाए। तो यहाँ पर लोगों में गुस्सा पाया जा रहा और वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर जल्जले से पहले एक आग कोई देखी है, कुछ लोग कह रहे फायर देखी है, कुछ लोग कह रहे कि हमने रोशनी देखी है। और इवन के हालिया आप जानते हैं कि तुर्की में हुआ यूं है कि क्लाउड जो है वो आसमान पर नजर आया था तो उस वक्त कहा गया जी ये माउंटेन्स की वजह से है, वो हवा का प्रेशर है, वो वहां पर जाकर हो जाता है। वहां पर लोगों ने कहा नहीं, यहाँ पर कुछ चीज हुई है। अब आप देखिए कि चंद दिन पहले ये मामला होता है और चंद दिन के बाद सूरत हाल ये पेश आती है कि तुर्की में जल्जला आ जाता है। अब वो वहां पर डिमांड करें एर्दोगान से कि ये जो जल्जला आया है ये इतनी शिद्दत से आ नहीं सकता। और हैरान कुन तौर पर अगर लिबनान, अगर शाम और इवन के आप जॉर्डन, अगर इनकी तमाम सरहदें इसराइल के साथ लगती हैं और इसराइल को कुछ भी नहीं होता और इन ममालिक का बेड़ा गर्क हो जाता है तो सवाल तो उठेंगे। फिर सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई वहां पर क्यों नहीं हो रहा और यहाँ पर क्यों। अब चूंकि आप जानते हैं कि 3 ऐसे बड़े ममालिक हैं जिनमें जर्मनी शामिल है, हॉलैंड है, बरतानिया है, इन्होंने अपने कॉन्सुलेट बंद कर दिए थे और कॉन्सुलेट बंद करने के बाद उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी वहां पर होने वाली है। इन्होंने फिर तुर्की ने इल्जाम लगाया अमेरिका पर, उन्होंने कहा जी हमने नेटो को एक्सपैंड नहीं करना, नाम उसका कोई भी हिस्सा बनेंगे, जिन ममालिक को ऐड करेंगे हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद ये मामला हुआ कि बड़े बड़े कॉन्सुलेट यहाँ से छोड़कर चले गए। अब यहाँ पर जो मामला सामने आया वो ये है कि कहानी का रुख इस तरफ आ गया है कि वहां पर डिमांड की जा रही है तुर्की के अंदर कि आप इसको चेक करें। और आप ये देखें कि सिम्पसन कार्टून की ये जो एपिसोड है तुर्की के हवाले से वो भी हर जगह पर लोग शेयर कर रहे हैं कि देखिए वहां पर पहले ही उन्होंने प्रिडिक्शन की थी कि यहाँ पर ये जल्जले के मामला हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं। यानी आप अगर अंदाजा लगा लें कि हर जगह पर लोग अब वो कह रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जी हम इस चीज को नहीं मानेंगे कि अचानक आपके जल्जला आता है और अचानक आपका सब कुछ तबाह होता है। जब आप इन ताकतों के खिलाफ खड़े होते हैं तो आपके मुल्क में बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। फिर वहां पर पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ चीजें डिस्कस हो रही हैं। देखिए 2005 में जो पाकिस्तान में जल्जला आया था वो इतना भयानक था कि उसके बाद आपके मुल्क में दहशतगर्दी शुरू हुई। ये एनजीओ की आड़ के अंदर जो सारे ब्लैक वाटर के लोग आए तो ये पूरे पाकिस्तान में फैल गए थे और बाद में रेमंड डेविस जैसे जो लोग थे, यानी रेमंड डेविस को पकड़ लिया हमने, हम उसको सजा नहीं दे पाए। वो माई बाप जो हमारा अमेरिका बैठा हुआ है उसने कहा फोन करके वो तुम्हारी औकात, तुम हमारे सामने खड़े हो गए, फौरन से पहले इसको भेजो। तो हमने एक जाली सी दियत बनाकर पैसे पूसे देकर, उसकी फैमिली का आज तक पता ही नहीं है कि वो रहते कहाँ नहीं। अब पता सबको है कि वो जो मरने वाले वो 2 लोग थे वो असल में कौन थे। पाकिस्तान के तमाम लोगों को पता उनका ताल्लुक किनसे था और क्या मामला था, लेकिन अफसोस हमने अपना खून बेच दिया। अब कहानी ये है कि इस वक्त तुर्की के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि असल में शिद्दत इतनी ज्यादा इस दफा आई है जल्जले की कि यहाँ पर कोई सूरत बनती नहीं है। एक्सपर्ट्स वहां से कह रहे हैं कि भाई इसका कोई तुक बनता ही नहीं है कि इस एरिया के अंदर आता है जल्जला और ये यहाँ से आकर सब हिल जाता है, यानी इर्द गिर्द के तमाम ममालिक का बेड़ा गर्क हो जाता है
اور تب ہوتا ہے جب آسمان پر آپ کو کوئی بادل نظر آتے ہیں، آسمان پر آپ کو کوئی شیپ ایسا نظر آتا ہے، کوئی شپ ہے، باوجود اس کے کہ اس کو کہا جا رہا ہے یہ کلاؤڈز تھا، وہ ایئر پریشر کی وجہ سے بنا۔ پھر اس کے بعد اصل کہانی یہاں پر جو شروع ہوئی ہے وہ طیب اردگان نے کہا ہے کہ 1939 سے بڑا زلزلہ، آپ جانتے ہیں وہ جو زلزلہ اس نے تو تباہی کر دی تھی پوری دنیا میں، یہاں پر جو صورتحال ہے وہ وہاں پر اب ڈیمانڈ کریں۔ اب آپ ڈیمانڈ کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس تو ٹیکنالوجی ہے نہیں اتنی، اور آپ دیکھیے آپ کس بیس کے اوپر یہ کام کریں گے۔ آپ کو اگر کرنا ہے تو دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور اس ملک کا نام ہے چائنا۔ چائنا کی تو یہ صورتحال ہے کہ چائنا کو بڑے بڑے ممالک نے، پاکستان نے تو خیر ناراض کیا ہوا ہے، اور بڑے ممالک نے ناراض کر کے رکھا ہوا ہے۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم امریکہ کے شکنجے سے نکلتے، ہم چائنا کے ساتھ آتے، اپنے تعلقات بہتر کرتے، چیزیں بہتر کرتے۔ اب چائنا کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں یہ کیسی صورتحال ہے، کیا معاملات ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے، اور وہ بھی نہ جانے کس لیول تک جا کر آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اس پر کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جب پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک کالم لکھا گیا تھا، اسی وقت آواز اٹھ جانی چاہیے تھی، 2008 میں اور 2010 میں پھر دوبارہ اس پر گفتگو ہوئی کہ ہم نے کبھی چیک کیا ہی نہیں ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے نہیں ہوا۔ دیکھیں زلزلہ آتا ہے، اس کی شدت ہوتی ہے، آپ خاص ایریاز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے کچھ ایونٹس ہوتے ہیں، اس سے پہلے سیاسی ایونٹس ہوتے ہیں، اور یہ سارا انفولڈ ہو کر جب چیزیں اس لیول پر چلی جاتی ہیں تو لوگوں پہ غصہ پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کیا مذاق بنا کر رکھا ہوا ہے آپ نے۔ پاکستان میں دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے گا کہ یہاں پر جو درخت، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان میں درخت کٹ رہے ہیں، پاکستان میں سیلاب آ رہا ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، پوری دنیا کا موسم بدل رہا ہے، یہ بلا وجہ تھوڑی ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے ہے جس پر گفتگو نہیں کی جا رہی۔ لہٰذا اس پورے کھیل کے اندر جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ اصل میں ہمیں اسی بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ چیزیں بالکل آپ کے مطلب کے مطابق نہیں ہو پا رہی، اور جو آپ مثال کے طور پر اب اردوغان کے لیے مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اس وقت الزام نہیں لگا سکتے کسی کے اوپر۔ انہوں نے آلریڈی امریکہ کے اوپر الزام لگایا ویسٹ کے اوپر کہ یہ ترکی میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ اصل میں دہشت گردی کے پیچھے یہ ہماری تو زبانوں کو لکوا مارا گیا ہے کہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ٹی ٹی پی کے پیچھے امریکہ اور یہ وہ ہے۔ وہ ہمیں آنکھیں دکھائیں گے تو ہماری آنکھیں باہر آ جائیں گی، ہم اتنا ان سے ڈرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں انہوں نے ذرا سی ایک آنکھ دکھائی تو ہم نے یہاں پر عمران خان کا تختہ الٹ دیا۔ تو وہاں پر وہ اردوغان کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ابھی دنیا کو کہ آپ ہماری مدد کریں آ کر، کیونکہ اتنا انفراسٹرکچر تباہ۔ دیکھیے ایک بلڈنگ کو بنتے کئی سال لگ جاتے ہیں، آپ اس بلڈنگ کی حالت دیکھ لیں کہ جہاں پر 1700 بلڈنگز گر گئی ہیں، اس شہروں کی حالت دیکھ لیں، اس ملک کے ساتھ کیا جس کا انفراسٹرکچر پوری طرح تباہ ہو گیا ہے، الیکشن سر پر کھڑے ہیں۔ اس صورتحال میں ظاہر سی بات ہے اردوغان جتنا مرضی کر لیں وہ یہاں پر چیزوں کو مینج نہیں کر پائیں گے۔ ہائی ویز تباہ ہو گئی ہیں، آپ کیسے کر پائیں گے؟ آپ جب نہیں کر پائیں گے تو آپ الیکشن ہاریں گے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ترکی کے اندر اردوغان جائے گا تو کوئی دوسرا آئے گا۔ تو ویسے بھی اردوغان کے پوائنٹس گرے ہوئے تھے، ان کی پاپولیرٹی کم تھی، اس کے بعد مزید خراب ہوگی۔ لیکن ایک بات ہے کہ شاید دنیا میں آنے والے وقت میں کبھی کوئی مسلم کنٹری اٹھ کر بات کرے، ادروائز تو آپ نہیں کر سکتے، اور ایک ایک کر کے شاید سارے